भौणी आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करूछु आजिर नारी महल कार्यक्रम। भौणी मनीष हस खुशी जीवन बीतेवा भितरे बेले बेले दुखर कलाबादल घटी जाए जहाँकि जीवनर गतिपथ को दोहलाई दिए। अर्थात जीवन में आमे केते मारात्मक रोगरे शिकार हेउछु जोथुर आरोग्य हेबा जने साधारण लोकंक पक्षरे कष्टकर व्यापार हो जाउछि। किंतु कहले भौणी एथिपई आमे निजे दायी नुहे कि कारण आम जीवन धारण प्रणाली अनेक परिवर्तन आसीछि। आरामदायक जीवन जीवा पई आमे तेल मसला युक्त खाद्य खाइबा, निशा सेवन, अनिद्रा, मानसिक चापर बशवर्ती होई अनेक रोग को आमंत्रण करुछु। किंतु भौणी आज विश्व स्वास्थ्य दिवसर आह्वान रहिछि मो स्वास्थ्य मो अधिकार। निजे जदि निज स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबा निश्चित भावरे सुस्थ रहि परिबा। तेबे भौणी आज पालन करा जाउछि विश्व स्वास्थ्य दिवस। एही परिप्रेक्षी आपण मानक पई रहिछि आलोचना मो स्वास्थ्य मो अधिकार। ए विषय आलोचना करबा निमंते आज हम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती श्री रामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालयर भेषज विभागर मुख्य प्रोफेसर डाक्टर जयंत कुमार पंडा। आसंतु तांको सहित आलोचना करिबा। तांको प्रथमे आम कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आगे नमस्कार। नमस्कार। आज जो समग्र विश्व रे पालन करा जाउछि विश्व स्वास्थ्य दिवस, एई दिनटी को एपरि पालन केबेठारु करा जाउछि से विषय टिके हमर भौणी मान को कहंतु। विश्व स्वास्थ्य संस्था बा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेतेबेले स्थिर कला एप्रिल 7 को आमे विश्व स्वास्थ्य दिवस भाव रे पालन करिबा ताहा थिला 1948 मसिया और 1950 मसिया ठारू पाखापाखि 75 वर्ष हलानी प्रत्येक वर्ष एप्रिल 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस भाव पालन करा जाए और प्रत्येक वर्ष पई गोटे नुआ थीम थाए जहाँकि लोकंकर स्वास्थ्य संबंधित थाए हमर कम्युनिटी पई आ समग्र विश्व पई ताहा गुरुत्वपूर्ण थाए। तेबे ए वर्षर थीम कोन रहिछि से विषय टिके कहंतु। 2024 पई विश्व स्वास्थ्य दिवस थीम रहिछि माई हेल्थ माई राइट बा मो स्वास्थ्य मो अधिकार। तेबे आमर जनसाधारण माने ए स्वास्थ्य प्रति निजे केते सचेतन अछंती एवं निज अधिकार प्रति केते सचेतन अछंती। आमे तो निश्चित भाव रे कहिबा आमर जीवन धारण सठिक नाही काहेकि आमे जहाँ देखुचे समस्ते तांको निजर कंफर्ट जोन रे रहिचंती। आमे खाद्य खाउचे स्वादिष्ट खाद्य पनीपरिबा सलाड फल बा पिता जिनस फाइबर बा तंतु जातीय जिनस खाइबा लोक भूली गलेनी। सकाळे समस्ते 7टा 8टा एपरिक 9टा 10टा परे मध्य उठिवा देखा दउची काहेकि ना व्यायाम करिवा दूर कथा सूर्योदय भी अनेक देखु नाहंती आ राति रे मोबाइल रे सोशल मीडिया करी पिला माने तो सौ नाहंती एपरिक बापा माँ माने बा वयस्क लोक माने मध्य पाखापाखि मध्यरात्रि जाए चेता रहुचंती। ता छड़ा अनेक स्ट्रेस बा मानसिक भावना मानसिक चाप मानसिक दुश्चिंता रही खराब अभ्यास रही जमीक कि मद्यपान धूमपान तांबूल सेवन आम निकोटिन एडिक्शन ठू आरंभ करी विभिन्न ड्रग्स नवा आउ स्लीप टाइम जमती मु कहली कमी कमी जाउची आउ स्क्रीन टाइम बढ़ी बढ़ी जाउची। ये जो स्ट्रेस स्लीप डिप्राइवेशन एक्सेस मोबाइल कंप्यूटर टेलीविजन यूज ता सह फल्टी डाएट आउ एक्सरसाइज डायबिटीज ब्लड प्रेशर मेदबहुलता कोलेस्ट्रोल आउ मेटाबॉलिक डिजीज रो गोटे लहरी समग्र विश्व रे खेलाई देलानी जोटी कि आमे देखुचे अनेक लोक असुस्थ हो पड़ुचंती बा कम बयस रे आमर पैरालिसिस भली कैंसर भली डायबिटीज भली महामारी रो शिकार होउचंती हृदघात भली रोगर शिकार होउचंती। तेबे जोठी कहा जाए जे स्वास्थ्य ही संपद एई संपदटी को सुरक्षित रखिबा बाटरे एपरी अनेक बाधा विघ्न उपचुची। आपण तो कहिले जे ए सबुर कारण जे से माने केमिति अनिद्रा रहउचंती सोशल मीडिया सहित जड़ित रहउचंती तांकर योग प्राणायाम मध्य करू नाहंती। तेबे कोन कले तांकर सेई जो स्वास्थ्य ही संपद से संपद को आमे अतुट करी रखि परिबा। देखंतु विश्व स्वास्थ्य दिवस रे
ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଥରର ଥିମ୍, ଯାହାକି ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋ ଅଧିକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଥିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ବା ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି ବା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନା, ଡାକ୍ତର, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଔଷଧ ୟାର ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଣଟିଏ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ବା ଲୋକଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଶା କରିବ ଯେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇ ଚିକିତ୍ସା ମୋ ପାଇଁ ସାଧ୍ୟ ହେବ ବା ସେତିକି ପଇସା କି ସେତିକି ଯତ୍ନ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ଆଉ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବି। କିନ୍ତୁ ତାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ରୋଗ ହେଲା କାହିଁକି? ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଉ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହେଉ, ମେଦବହୁଳତା ହେଉ, ଗଣ୍ଠିବାତ ହେଉ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଉ, ହୃଦଘାତ ହେଉ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉ, ଆଜମା ହେଉ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୋଗ ତାର ବେସିସ୍ ରହୁଛି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୀବନଧାରା ବା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ରୋଗୀ ଦେଖେ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ। ଅନେକଙ୍କର ରୋଗ ଜୀବନଧାରା ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା କରିବା। ଡାଇବେଟିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବା BMI ପରୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ରୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ, ଅପରେସନ୍, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଜୀବନଧାରା ଆପଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ମୋବାଇଲ, ଟେଲିଭିଜନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇମ୍କୁ କମାନ୍ତୁ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତିକି ନିକୋଟିନ୍, ଆଲକୋହଲ, ଡ୍ରଗ୍ସ ବା ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ କିଛି ସେବନ କରନ୍ତୁନି। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ ଓ ସାଲାଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ଆଉ ମାସରେ ପ୍ରତିଟି ସପ୍ତାହ। ତାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଭିତରୁ ଅନେକ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ବା ଟୀକାକରଣର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେଉଛେ, BCG ହେଉ, ପୋଲିଓ ହେଉ, TB ହେଉ, ଆମେ ତା'ର ଟୀକାକରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖୁଛେ। ହେଲେ ସେଇ ଟୀକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପ୍ୟାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର କରୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପ୍ୟାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇପାରିବା। ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ନିମୋନିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ହର୍ପିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଅନେକ ଆଡଲ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇପାରିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟିକୁ ରୋଗ ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ମାଇ ହେଲ୍ଥ ମାଇ ରାଇଟ୍, ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକାର ଆସୁଛି ଟୀକାକରଣ ପ୍ରତି। ଆଉ ହୁଏତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଟୀକାକରଣ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୟ ଆମେ କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେଇପାରିବା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ସଠିକ୍ ନ ଖାଇଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପାଖାପାଖି ପୃଥିବୀରେ 80,000 କୋଟି ଲୋକ ଗୋଟେ ବେଳା ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଦେଶ ଅଛି ଆଫ୍ରିକାରେ ହଉ ବା ପୁଅର୍ ରିସୋର୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କହନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଏଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି, ପୁଅର୍ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦିନରେ 2 ବେଳା ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍,
ଫେଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ କେବଳ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ର ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ହେଲା। ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଆଉ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୁଟ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଇଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ ବା ଏଡିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଖାଇକି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ତ ସେଫ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଫର୍ ଅଲ୍, treatment facility in the first aid and emergency for all, elective investigations जोटाकि जड़े गोटे रोग निर्धारण करने दरकार। धरतु आपणकर ब्लड सुगर आपको मुंड बुलाऊँ, परिस्रा बारंबार होची बा आपण फैमिली डायबिटीज थिला, तो रक्त चापटीए रक्त शर्कराटीए ओजनटीए देखिबार सुविधा केवल गाँ गहली कहीं प्रत्येक घरे रहा दरकार। गोटे ग्लूकोमीटर, गोटे बीपी इंस्ट्रूमेंट, गोटे वेइंग मशीन प्रत्येक घरे रहा दरकार, जोटा कि आम नामित करें माई हेल्थ माई राइट गोटे पार्ट। से वैक्सीन दे रोग प्रिभेन्ट करवाटा को आम नामित कर रोग प्रिभेन्शन द्वारा पार्ट। और जो मैंने रोग पीड़ित हेले से अति शीघ्र डायग्नोसिस करी जीवन बंचेबा और रोग मुक्त करवा भी ये जो माई हेल्थ माई राइट रो गोटे पार्ट। देखो जदि आम चिकित्सा कथा देखा तो गाँ गहलीर महिला कहतु गाँ गहलीर लोक मैंने जदि कौन रोग से शिकार हुअती ताहले से माने कोठी जाई सुविधार चिकित्सा पाई परिबे। यह बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आप पचारि। आम देखुचु गोटे रोग जो आरंभ हो जनक धरतु गोटे गंठी बथा हो सी घरे जहाँ अच्छी औषध किसी लगे दूची मलम लगे दूची बा घरे अन्य मानक पचारिक गोटे जोड़े पेन किलर बटिका पारासीटामल हो बा एसिक्लोफेनाक हो खाई दूची। तापर जो से जानूची ना से गोटे गंठी बात आउ तार प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है हुए तो जॉइंट डिफॉर्मिटी डेवलप कर जाउची आउ जोटा कि करेक्टेबल नुहे जीवन सारा गोटे डिफॉर्मिटी रे ताको बंचवा पड़ुची बा गोटे गंठी नष्ट हो जाउची। तो सेठी मु गोटे जिनस कहबी आमे जदि कम्युनिटी सर्विस दे परिबा आमे अपेक्षा करबानी रोगीटी गुरुतर ही आसी डाक्तरखाना रे पहुँचबो, आमे रोगीर रहिबा जगह को पळेबा घर घर आमे परीक्षा करि परिबा कहार कौन असुविधा रही और सेठी जो मानक संदेह करवा गोटे क्रॉनिक डिजीज आरंभ होची तांको आमे डाक्तरखाना को आनी तांकर एक्सरे हो बा ब्लड टेस्ट हो बा चिकित्सार बंदोबस्त करि परिबा। ताहा वर्तमान एनएमसी द्वारा बा नेशनल मेडिकल कमिशन द्वारा प्रमोट करा जायछि और प्रत्येकटी घरे तार अभ्यास को इम्प्लीमेंट करने पई मेडिकल स्टूडेंट्स यंग डॉक्टर्स और हेल्थ केयर पर्सनल्स जमती कि नर्सिंग ऑफिसर्स फार्मासिस्ट से एम्प्लॉय करा जायछि। किंतु एठी मु गोटे जिनस कहबी अनेक व्यक्ति एमिति भी अछंती जो माने कि अल्टरनेटिव मेडिसिन उपरे डिपेंड करथांती। भारत रे गोटे कॉमन माइंड सेट हला जे आयुर्वेद हो होमियोपैथी हो बा हर्बल थेरापी हो बा फ्लावर थेरापी हो अनेक चिकित्सा आमर कम्युनिटी लेवल रे बा समाज लेवल रे एवेलेबल अच्छी और अनेक लोक अच्छा कि प्राथमिक स्तर में से चिकित्सा नापी चाहिए से रक्त परीक्षा एलोपैथिक बटिका बा इंजेक्शन नवा को चाही न था जहाँद्वारा कि अनेक विलंब हो जाए। मु एलोपैथिक बा फॉरेन मेडिकल साइंस रो गोटे एक्सपर्ट हिसाब रे मु लक्ष्य करिछि जे धरंतु गोटे लोक को साप कामुड़िला से माने गोटे गुणिया को डाकती गुणिया साप विष को काढ़िया पई चेष्टा करे तापर से गोटे मंत्र पढ़ी कि थाली लगाए से थाली विष टाणिबो तापर जदि कौनसी लाभ न देखागला से माने निकटस्थ गोटे मंदिर को जाती जोठी कि से माने पूजा अर्चना करती आ सेठू आम पाखु आणला बेले रोगीटीर किडनी काम कर थाए पारालिसिस होता है जीवन प्रति विपद थाए अनेक डेरी से मैंने आसता अनेक जिनस अच्छी जोटा कि परिपूरक एलोपैथिक साइंस साथी रे आमर अल्टरनेटिव मेडिसिन रो बा आयुर्वेदिक रो होमियोपैथी रो फ्लावर बेच फ्लावर थेरापी रो मैग्नेटो थेरापी रो आमर कॉम्बिनेशन रे आमे ट्रीटमेंट करि परिबा किंतु आवश्यक स्वास्थ्य सचेतनता आ गोटे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एथिपाई जे आमर रोग रो सठिक कारण कौन कले ता भल हम जमीक आम अंधविश्वास बशवर्ती हबानी ठीक समय ठीक निदान करी ठीक चिकित्सा करी रोगरू मुक्ति पाई परिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇ ରୋଗ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେବାକୁ କାହିଁକି ଦେବା? ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା, ଆଉ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଓମେନ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ବ୍ରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ସର୍ଭାଇକାଲ ଏରିଆ ବା ୟୁଟ୍ରେସ୍ର ସର୍ଭିକ୍ସ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସପୋଜ୍ ପାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଭିତରର ଯେମିତି ଅର୍ଗାନ୍ ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁମରକୁ ବହୁତ ଅର୍ଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନରେ କହୁ, କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱାରନେସ୍ରେ କହୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ବାଥରୁମ୍ରେ ହେଉ ବା ଶୋଇଲା ବେଳେ ହେଉ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କରିବେ। ବ୍ରେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଚାରିଟା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛୁ, ଭିତର, ବାହାର, ତଳ, ମଝି। ସେଇ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଲପେଟ୍ କରି ଦେଖିବେ କିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ କି ମାସ୍ ହେଉଛି କି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁ, ସେ ମାସ୍ ବଢ଼ି ସେ ପାଖାପାଖି ଲିମ୍ଫ ନୋଡ଼କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରି ଲିଭର ଆଉ ବୋନ୍ ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ସ୍କୋପ୍ ନଥାଏ। ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଭିସ୍ କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ପାର୍ଟ। ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ମେନୋପୋଜାଲ ଲେଡ଼ିର ଯଦି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ହୁଏତ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇନଭେରିଏବଲି ତାହା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ, ସର୍ଭିକ୍ସ ହେଉ କି ୟୁଟ୍ରସ୍ ହେଉ। ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରି ତୁରନ୍ତ ଆସି ୟୁଟ୍ରସ୍ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ ବା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକେ ଆସନ୍ତିନି। ସେଇ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଏ, ସିଏ ୟୁରେଟରକୁ ଯାଏ, ସିଏ ବ୍ଲାଡ଼ରକୁ ଯାଏ, ସିଏ କିଡ଼ନୀକୁ ଯାଏ, ଲୋକାଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ, ଲିଭରକୁ ଯାଏ, ଲଙ୍ଗସକୁ ଯାଏ। ତାପରେ ରୋଗୀଟିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେମାନେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଟୀକା ନିଅନ୍ତି, HPV4 HPV9 ଟୀକା ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ହୁଏତ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେମାନେ କାର୍ସିନୋମା ସର୍ଭିକ୍ସରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟିକକ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ନିଜେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ସମୟ ଅତିବାହିତ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଆମ ନିଜ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଜାଣି ନେବା ଆଉ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିଦେବା। ତାଫଳରେ ଆମେ ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିପାରିବା। ହୁଏତ ସେତିକି ରାଇଟ୍ସ, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ମାଇ ହେଲ୍ଥ ମାଇ ରାଇଟ୍ସ, ଗୋଟେ ଗାଁର ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ନିକଟସ୍ଥ ସହର ବା ପେରିଫେରାଲ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ବା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଆସି ତାହା କରିଦେଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ରୁଟିନ୍ ଚେକଅପ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାହା କରିବା ଜରୁରୀ କି? କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କରିବା ଦରକାର? ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କହିଥାଉ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତିକି ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଷମା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବ୍ଲଡ଼ର ଡାଇବେଟିସ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଲିପିଡ୍ସ ବା କିଡ଼ନୀର ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ଓଜନ, ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ସ, ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ECG, ଆଜମା ବା ପଲ୍ମୋନାରୀ ଫଙ୍କସନ୍ସ, ଥାଇରଏଡ଼, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯାହାକୁ କି 3 ମାସ 6 ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷରେ ଥରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରାଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କହୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ପ୍ୟାପ୍ ସ୍ମିୟର। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାପ୍ ସ୍ମିୟର ନେଇଥାଉ, ଯେଉଁଠିକି କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଅର୍ଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ରସ୍ ଅପରେସନ୍ କରି ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେମିତି ଅନେକ ରୁଟିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟାଇମଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଫ୍ଟର 40 ଇୟର୍ସ, ଆଫ୍ଟର 50 ଇୟର୍ସ, ଆଫ୍ଟର 60 ଇୟର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କି ବେଶୀ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋନ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। କରେଇକି ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ଚିକିତ୍ସାର ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଟିକକ ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ମାନସିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଅନେକ ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି କେମିତି ଟିକେ ସଚେତନ ହେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର,
गोटे किंडर गार्डन छात्री बा छात्रठू आरंभ करी गोटे 80 वर्ष वयस्क लोक पर्यंत चिंता समस्त को आक्रांत करें। आमे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एससीबी मेडिकल कॉलेज रे देखुचु 90 वर्ष 100 वर्ष वृद्ध वृद्धा से माने दानादार खाई कन्यर मंजी खाई एसिड पी आत्महत्यार उद्यम करुँच कहीं दुख समस्त अच्छी हेले दुख को ठीक भाव में हैंडल करवा बा टेकल करवा ताको मैनेज करवा बा निजको बुझाइबार शक्ति समस्त नहीं। तो से जगार छोट पिलाटी हो बा गोटे एडोलेसेंट हो गोटे मध्यवयस्क व्यक्ति हो बा वयस्क व्यक्ति हो सबुठार गुरुत्वपूर्ण मानसिक स्तर रे से सुस्थ रहिबा दरकार जहाँकि वर्तमान देखा जाउनी अनेक चिंताग्रस्त रहउचंदी किछि लोक आत्महत्या करिया पई चाहू सठिक भाव में से माने निजर जीवन को बीतई पारुनांती तापई ईश्वर विश्वास दरकार तापई जोग दरकार तापई ध्यान दरकार तापई समस्त को भल पाइबा दरकार और समस्त को स्नेह ग्रहण करवा दरकार और समस्त सारे मिसी जो बंचीबार जो स्टाइल ताकू आपणई नेवा दरकार। तो ताहा समस्त पाखरे न थाए अनेके ईर्षालु ही पड़ती अनेके भयालु ही पड़ती अनेके एमती चाहती जे तांको छड़ा आउ किए आग को न जाऊ यही सब विषय आमर आध्यात्मिक शिक्षा आमर सामाजिक शिक्षा आमर व्यक्तिगत स्तर रे निज जीवन को सिस्टमेटिक करी आमर चिंता समूह सह युद्ध करने पाई अभ्यास करने को पड़ो जो थे कि आमे निजर चिंता को सामना करने सह गोटे खुशी मनरे जीवन टे बंची परिबा। निश्चित भाव में आमे जदि एई सब दिग प्रति सचेतन हेबा खुशी मनरे जीवन बीतई परिबा। आपण तो जने डाक्तर अधिकांश समय रोगी सेवारे रहुथिबे। आज आपणकर मनोरंजन पई गीतटी सुनै दोछु गाइछंती तृप्ति दास। जीवन नौका मुहि बाहिसी नौका जीवन नौका मुहि बाहिसी नौका निगा नहीं मोर कुले पड़ी थिबा निघा नहीं मोर कुले पड़ी थिबा समुका कुले पड़ी थिबा समुका जीवन एक नौका मुहि बाहिसी नौका। जे पाउछि पाऊ जेने उछिनेऊ जे पाउछि पाऊ तहि कि नहीं मो सोचना ना मोर थमी जाएना आसिथिली का चली मुएका आसिथिली का चली मुएका जीवन एक नौका मुहि बाहिसी नौका। देखु आमे तो विभिन्न समय अनेक दिवस एमिति पालन करूछु जेमिति आज पालन करूछु विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपण एमिति किछि परामर्श देबे कि जहा द्वारा कि ए जो दिनटी आमे पालन करूछु यार सार्थकता प्रतिपादित हो परिबो। निहाती भाव में जेतेबेले विश्व स्वास्थ्य संस्था चाहिए जे आमे विश्व स्वास्थ्य दिवस पालन करिबा आउ गोटे एथर थीम रखिछि माई हेल्थ माई राइट। आमे निजको निजे पचारिबा दरकार जे आमे स्वास्थ्य पई जहाँ आवश्यक ताहा करूचे तो आमे सुस्थ रहिबा पई
ଆମର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ, ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟିଭି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା, ଗୋଟେ ଟୀକାକରଣ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ସୁବିଧା ବା ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାନୀୟର ସୁବିଧା ଯେମିତି ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହିବ ଓ ତାହା ଆମକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବନି। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜ ପରିବେଶରେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର କରିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛେ, ଆଜି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଇ ହେଲ୍ଥ ମାଇ ରାଇଟ୍ ବା ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋ ଅଧିକାର, ତାହା କେବଳ ସଫଳ ହେବନି, ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଆମ ଅଧିକାର ପାଇବା, ଆମ ନିଜକୁ, ପରିବାରକୁ, ସମାଜକୁ ଓ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶଟିଏ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଲୋଚନା ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋ ଅଧିକାର ଏ ବିଷୟରେ ଭେଷଜ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।